Sa imong pagkidhat nadani mo ako, ikol ba andayon king kasing-kasing ko, kay wala ko damha, gibati ko dayon ang gugma nga walay kamatayon. Sa sultihi ko sa paghigugma mo, kung may paglaong bagayod intaon ako, kung ikaw o ako ang managkatrato, di madugay pagkasal ako nimo. Pastilan ko mari kining mga lalaki, mangita og babayi nga puwerte og beauty. Kung ako pa lang ang ilang paghahalaran, ako yung balibaran, kaya ko ang paghanukan. Kining mga babae, kusog mo abi-abi sa mga lalaki, nga di ka maumusulti. Kung respetahan o paghahalaran, dayon og ngisi-ngisi og magpalobi-lobi. Ang lalaking mag-unsi, magsugod nagpangarte, labi na og mag-kinsi, magsunod-sunod na og siksi. Kung 18, magsugod nagtinunto, labi na og 24, master na gyud kaayo. Ang babaeng mag-15, mangitag estudyante, kon mag-18, mangitag titulado. Kon mag-25, intra bisag byudo, labi na og mag-30, intra bisag 15. Ang lalaking mag-50, labihang salbahisa, bisan og luyat na, mubanat pa og romansa. Kung say sinta na, musukol pagyog salsa, bisag nagkurog na, mangita pa og dalaga. Ang babaeng mag-40, mga tang nasa iskina, kung mag-45, manggukod na og tao. Kung mag-60, puwerte nagyong paita, labi mag-70, puwerte nagyong kunota. Pilipinas kong mahal.